mbalmaw nga foli be aw bela jelen kelen kelen na ye foli ko fe mbalmaw me haketo ɲini kaw fe k'a fɔ ko nga bi video ani video tɔw tɛ kelen barisabu ni i ye momo jabole Facebook sanfɛ ni n tɛ ka kuma Mali kan n bɛ ka kuma Afriki kan aw ye n dɔni Mali ko kɛlɛ de aw ye n dɔni Afriki ko kɛlɛ de nka n tɛna o kuma foyi fo kan bi Mali ko tɛ bi Afriki ko kɛlɛ tɛ bi momo nalen no bi ka bɔ ka kuma ka sabu kɛ Abdou Dicko di Malika yɛrɛ a ye video kɛ sɔrɔ a ye a fɔ ko ne de ye a ka vocal ta ka di Alula ma n b'a fɔ Abdou Dicko di Malika yɛrɛ ɲina k'a ma tromper fiyewu ne de y'a di Alula ma cɛ m'a d'a ma muso m'a di ne de y'a di sani n bɛ vocal di Alula ma n sera i ma n ye message bila i la n sera i ka entourage ma n ye message bila u la n ye mun fɔ aw ɲɛna n ko kɛlɛ man di n ye la paix de ka di ne ye n ko kɛlɛ man di n ye n t'a fɛ ka mankan kɛ n t'a fɛ ka taa maliyɛn ɲɔgɔn buruja Facebook sanfɛ n ko mɔgɔ lebu man di n ye mɔgɔ malo man di n ye wa mɔgɔ bɛ ne dɔn bɛɛ b'a dɔn n'o y'o ye ne ni mɔgɔ si tɛ jɛ k'a fɔ ko jɛ bɛ datu ne la n dɔnbagaw b'o dɔn na mɔgɔ man ɲi yɛrɛ da Abdou Dicko di Malika yɛrɛ n b'a f'i ɲɛna n ko ni kɛlɛ sera soforokun na Moriba Yasa dɔnkun tɛ i ko video kɔnɔ ko ne bɛ k'i ka vie sɔgɔbɛ vie privée sɔgɔbɛ d'abord i bɛ papa mun fɔ fɔlɔ kuma o ye entre parenthèses ye papa in o ye appellation ye muso in bɛ mun fɔ ne ma sinon a prononciation yɛrɛ to yen donc m'o bila Abdou Dicko n bɛ maliyɛn bɛɛ ta seere la n bɛ maliyɛn bɛɛ kɛ n témoin ye fɛn fɛn bɛ Facebook sanfɛ dɛ je dis bien fɛn fɛn bɛ Facebook sanfɛ wa fɛn fɛn tiɲɛ mɔgɔ fana ye parce que a dɔw bɛ yen bi u b'a ɲini ka fɛn faamuya fɛn min ka d'u ye dɔw b'a ɲini ka faamuya ka tiɲɛ de faamuya donc qualité fila don maliyɛn minnu bɛ tiɲɛ ɲini ka faamuya n'aw bɛ Facebook sanfɛ n b'a fɔ aw ɲɛna k'aw bɛ ta témoin kan ko Malika delila ka video kɛ ne Momo kan a delila ka video kɛ Mandela Sise kan aw bɛɛ y'a ye aw bɛɛ b'a kalama e ko k'e bɛ moriko kɛlɛ la i ko k'i bɛ karamɔgɔ ko kɛlɛ la bɛɛ b'a dɔn ko Momo tɛ mori ye Momo tɛ karamɔgɔ ye Mandela tɛ mori ye Mandela tɛ karamɔgɔ ye mais Malika o mɛ e empêché ka video kɛ anw kan n m'a raison dɔn n t'a dɔn a raison kun ye jumɛn aw bɛɛ bɔr'o kalama a video kɔnɔ fa b'a fɔ ko nin y'a côté gauche ye ko n'a ye droite di anw ma don o don n t'a raison dɔn n tɛ mori ye kɔlɔsi tɛ n bolo n tɛ nasi di mɔgɔ ma o ka bɔ yen n balimaw aw bɔra kalama kɔsa in na problème min donna ne la ka don n ka vie privée la ka don fo ni n denw ni ɲɔgɔn cɛ Abdou Dicko di Malika yɛrɛ ni mɔgɔ donna mɔgɔ ka vie privée la e de donna ne ka vie privée la i donna ka complicité kɛ ni n den ba ani muso in ka don an ni ɲɔgɔn cɛ sa kuma lasurunyara i donna n ka fo n ka famille la ka complicité kɛ n ma mankan kɛ n ma kɛlɛ kɛ n ma wɔyɔ kɛ n bɔra maliyɛnw aw b'o kalama n ye yafa ɲini bɛɛ fɛ ka tila ka yafa bɛɛ ma n'an ka continuer n'an ka baara ye parce que adamaden tant que i bɛ ka vie i b'i sigi gɛlɛyaw kan tant que i bɛ ka vie i b'i sigi diɲɛlatigɛ ko caman kan ni mɔgɔ ma sa ko bɛɛ juru b'i la o kɔfɛ ne hakili la n ko kan ka kɛ hakili ye o kan ka kɛ ko ye mun bɛ mɔgɔ sɔn hakili la nka n nan'a ye o ma Abdou Dicko di Malika a n'a nɔfɛmɔgɔw o m'u sɔn hakili la ni mɔgɔ min ye commentaire kɛ ne ka video kɔrɔ ou bien ne ka kumaw kɔrɔ u bɛna u b'o tigi agressé u ka inbox kɔnɔ mɔgɔw bɛna o agressé u ka inbox kɔnɔ parce que faux profil caman de b'u bolo mɔgɔ minnu b'u ɲɛda bolen tɛ u b'u k'u ɲɛdaw dogo ka bɔ ka ko caman kɛ mais n b'o yɔrɔnin fɔ n ko adamaden i ye kodɔn togo o togo i bɛ camancɛ la i tɛ kodɔn ni diɲɛ bɛɛ ye sutura ye ala ta de n'a y'a bɔ i kan don min a y'a bɔ i kan wa n'a ye sutura da i kan don min fana a y'a da i kan nka adamaden i yɛrɛ ka sutura ɲini ka da i yɛrɛ fana kan i mana kɛ diɲɛ ko o ko la i k'i don yɔrɔ ni bɔ yɔrɔ dɔn Abdou Dicko
et ni muso be complicité que domina aw ni muso be complicité que domina a do yore kon kunta do ko ne ka vie privée a do yore kon kunta do ka fo ko den de be ni muso nyongo che ni mangando do na ni nyongo che abi jene denka abi jene denka shini ngena ma al ne denkira présenti di al ne denkira mo ba do yi femi kira kira kaba abi je adamaden kan donc i donna fo nga dignité la i donna fo ndambe la i donna fo furuso kono i donna fo ni njoli ni nyongo che no yin maliko kletabli mais yafa ko fe nye yafa yini ke ni refna klara ka yafa ke na fura ko alsa ko o kele ko keleme sena di jugoro te Facebook sans faiblir je dis que trop c'est trop keleme na se souffre kuna murbaya sa donc nte mo te kono bol frata ki jigida wal bobaraka ablodi ko i donna la vie privée là sani meta message vocal indi alulama nye mufi inyina nya isa ki contacter ibe kalabanchi yakena nya isa ki ikrefo mo contacter ay musoro ka foyena ko Facebook be bloqué ko ne ka kelen ke ko Facebook be bloqué mba fo onyina Facebook te bloqué Facebook te malien taye Facebook te autaye Facebook te ne mfre mo taye Facebook o to bu tadi ate bloqué amanta de ke ametara ka twin mais ko ni ba don mo chama ba déconnecter ko ni ba don mo chama ba tiga fla dakun ko ni ba don mo chama dabali be ban parce que mo be kele do damne ta labando mo be ko do damne ita labando momo bete momo de Canada menacité barabagate me ka okuno ay kelen blakana me ka okuno Facebook sans fait aka kelen blakana ame koye ni ko kono o ma sigi ni muye Maliaw nyaw beta témoin mumuma alabe ka labe amena de menacité barabagate ay kelen blakana ama sigamba conséquences la je aw ta donc afoko mperene ndo ka do kele kono anga sigi ga kuma anga yafa nyoma anga na keleke o bete fuwari kan o bete mesran kan anga sigi anga kuma anga sigi anga nyugo kan fo o fere kele do de doni nyo fo onyana ntara domi ka inbox kuno ntara domina ini jonyo nga inbox kuno nyo afo nga kuma anga sigi fo anga benke ite mo shika du chibi ka fo kilo ko tila mo bina fi ka sigi ka foke o beya ye nye pardon ke nye fembe mais nous ta kelendo ko wara de 600 ali ne di congolais kem na une vidéo ke terrain metro kono la ou tra message to o beto la ko ki me fiene la ko ne te mo yana mai ka donner à kabura kuma chama be o be kan diaboliser vidéo be kenga mena o be galon dana o be fen chama foma malien ta yini ka don achiter momo wole ka yini nga ka version na achita yini ka mulo travailler ka fo nya nu ka version na me nya ni vidéo me momo ba ijo ka momo wole nga yini nga version na achita ke no vidéo keranga mogo ba minetro vidéo mana kenga mogo ba minetro nu wole en fait o ba foko arasa commanda en fait nu wole en fait o ba foko ni kira tanto ay fulaka tasuma do kola ay fraka tasuma de kula nkun ta fale kan da don yoro la parce que ngo dona na tawla ala be tien deme dona na tawla ala be tien deme mais ko sera niveau mani ko be yoro mina ko min bi Facebook te bloqué ga malien chama mena famia feni bi iko kibe karamo ko kelela mu mete en ne senyo maneti karamo yi e ko kebe mur ko kelela mu mete ne senyo maneti muri ka donka kanga ka do fonen deni nyonche ene muso nye complicité ke domina ene muso me ka do complicité la domina o do e kunanga donc afo ko no ko ni tote malikoy ni te karamo de ka ko ne tenyo esra mais hakina wore be la ko wore ba kono anga siga nga laje fem mi na bo kono ita do ko kele me yoro mina ita do ko ne la bere no yoro mina mfana be ka aw kono ay kele bla dron me ka ko na ka kele bla ko comme ko Facebook be bloqué ne kon ba do ne te ka Facebook bloqué wa ok se ka Facebook bloqué mais malien chan ba déconnecté malien chan be proche a ne flabela parce que ni sona kelema i ka son gaima ablodiko me a joni yoro la no me ka ofene ko ne de vocal di alulama sani ba da man serima sani ba da man kuma na ni avertissement de do ni avertissement ni fe kunguru ni folo anga labe atokana na to nana ka damine ela ka ta fo sanfɛ
aw t'a dɔn ko fɛn kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na aw bɛna dɔn sisan k'a bɛ yɔrɔ min na aw t'a dɔn k'a fɔ ko Momo labɛnnen don cogo min na aw bɛna dɔn k'a labɛnnen don ten kɛlɛ nin n'a ma goya aw la a bɛ goya ne la mais maliyɛnw aw bɛ hakɛ to nin video in na n ka video tɛ nin sugu ninnu ka k'a kɔrɔ ne ka video ye Maliko de komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na mais trop c'est trop ko sera niveau dɔw ma a ka kan fo n ka n défend parce que n bɛ ka n yɛrɛ to ninnu bolo i ye minɛ i ye n bin o ka bɛn cɛ ma mais i bɛ n fofo n tɛna sɔn o ma dɛ a touchera n ka dignité la a touchera n danbe la ka nkalon da n na ka fɛn bɛɛ ka don fo n ka denbaya kɔnɔ fo n ka vie privée la Malika don min na e ni muso in bɛ bɛnbɛn kɛ don min na e bɛ taa hakilinaw di muso in ma don min na e bɛ mɔgɔ wɛrɛw ni muso in bila contact la ka bɛnbɛnbɛnw siri ne la ka fɛn bɛɛ kɛ ne la o don e kun kan k'a dɔn k'a fɔ k'e de sera ne ka vie privée ma o don e kun kan k'o dɔn mais bi e ka vocal kelen min dɔrɔn bɔra fɛn ni fitinin dɔrɔn binna e kan e wulila ka video kɛ ko papa ko n ka vie privée ko to ko k'i to ni ko to ko k'i to don e de kun kan ka ko to mais n labɛnnen don n bɛ k'i kɔnɔ Malika k'a daminɛ e la ka jigin ka taa sanfɛ n pɛrɛnnen don a sanfɛla na e de ka jigin dugumala la n pɛrɛnnen don n bɛ k'aw kɔnɔ dɔrɔn aw k'an bɛn